नमस्कार। स्वर विज्ञान एक चमत्कार। स्वर विज्ञान सफलतार सोपान। ये स्वर विज्ञान आम जीवन में किभली भाव में सफलतार सोपान हो पारिबो एहाकु नै क्रमागत भाव में आम केतक पार्ट रे वीडियो आपण मानक पाखक आणुचु। आपण माने एहाकु देखि पारिबे एवं स्वर विज्ञान विषय रे जानि पारिबे। एई सृष्टि रे जेते भी प्राणी अछंती समस्तंकर से जो श्वास ग्रहण करूचंती से जो प्राणदायिनी श्वास से जो प्राण रूपी श्वास ताकू कहा जाए स्वर। स्वर अर्थात श्वास। यह भगवान भोले शंकरंकर मां पार्वती को देइथिबा कथा। जेतेबेले मां पार्वती भगवान शिवं को एकदा प्रश्न पचारुचंती जे हे नाथ हे देवदेव महादेव जेतेबेले व्यक्ति जेतेबेले प्राणी समस्त प्रकार निराशा भितर भरी जाए जेतेबेले से भावे कि कौनसी ग्रह नक्षत्र ताकू सपोर्ट दियंतिनी जेतेबेले से हताशर भाव भितर भरी जाए सेतेबेले से एथिरु केमती मुक्ति पाइबो केमिति जने साधारण रु असाधारण व्यक्तित्व होई पारिबो ताहार किछि विद्या ही आपण कहंतु। तो जो भली भाव रे गीता रे भगवान कृष्ण सखा अर्जुन को कहिथिबा वाणी गीता रे प्रचारित अछंती। तो ठीक सेही भली भाव रे शिव मां शिवांकु जो ज्ञान देइचंती सृष्टि र कल्याण पाई ताहाकु आमे स्वर विज्ञान बोली बुझुचे बा एहा शिव स्वर उदय रे स्थानित अछंती। स्वर अर्थ श्वास आउ एई स्वर को एई श्वास को जदि आमे बुझी पारुचंती एई श्वासर गति को जदि आमे बुझी पारुचंती तेबे आमे आम जीवन को अत्यंत सफल और आनंदमय बनई परिबा। एई स्वर विज्ञान आजिर विज्ञान नुहे एहा आमर प्राचीन संस्कृति एहा बहु प्राचीन कालरू आमर आसीचंती। आमर मुनि ऋषि माने एहा उपरे बहुत साधना करिथिले जो साधना बल रे से माने हिमालय रे तपस्या करि पारुथिले। तांकु कोनोसी प्रकार ठंडा तांकु कोनोसी प्रकार जीवन प्रवाह तांकु व्यथित करि पारु नथला। आमर शरीर आमर मन पाई एई स्वर विज्ञान होची रामबाण सदृश। जने व्यक्ति को तार व्यवहारिक दुनिया रे सफलता पाई ए स्वर विज्ञान योग्यता बनाए। ए सफलतार सोपान ए स्वर विज्ञान को नहीं आमे किछि वीडियो बा किछि नॉलेज विभिन्न पार्ट रे आणुचु ताहा होची स्वर विज्ञान सफलतार सोपान। ए सफलतार सोपानर प्रथम भाग को मु आपन को स्वागत जणाउची शुभेच्छा जणाउची शुभकामना जणाउची। मु गंगाधर प्रधान माइंड कोच अकल्ट कोच और स्वर विज्ञान एक्सपर्ट। तो आपण को ए जीवनदायिनी श्वास सहित मु परिचित करैबा पाई चाहूँगी। यह एक शक्तिशाली शास्त्र यह एक शक्तिशाली विज्ञान। यदि ए प्राणदायिनी शक्ति को उपयोग करी आमे आमर सकाळु बिछणारु उठुचंती तेबे से दिनटी को आपण सफलतार दिन बोली मानि नियंतु। ए प्राणदायिनी शक्तिर विपरीत दिगरे जदि आमर डेड एनर्जी रे आमे भूमि को स्पर्श करूचंती बा प्रथम पाद दउचंती बुझंतु जे से दिनटी आमर डेड ही हे गला। एई जो बड़ विद्या एई विद्या विषय रे आमे आलोचना करूचे। एहा होचे गोटे विशाल विद्या एहा होचे गोटे बड़ विद्या एहा सर्वश्रेष्ठ विद्या। अन्यान्य विद्या मानक मध्यरु एहा आपनकु सफलरु सफलतम बनेवा पाई एक अनन्य विद्या जोठारे आपनकु केवल निज सहित साधन करिवा पाई पड़े। आम शरीर रे आम निज पाखरे एई शक्ति अछि। जो भली भावरे कस्तूरी मृग कस्तूरी को खोजी बुले से भली आमे आमर समस्त सफलतार मंत्र को समस्त सफलतार मोती को आम निज पाखरे रखिचंती ताहा होची स्वर।
এই ସ୍ୱରକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ତ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଜି ଯଦି ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ତ କେବଳ ଏଇ ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ତ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ 2 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କଣ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ୱାସ ଆମର ଜନ୍ମଠାରୁ ଧରାବତରଣ ଠାରୁ ଆମେ ଧରାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେବଳ ହିଁ ସାଥୀ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇ ଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଏଇ ଶ୍ୱାସକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳ ନେଇପାରିବା। ତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମ ଶରୀର 72,000 ନାଡି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ 72,000 ନାଡିକୁ ନେଇ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ରହୁଛେ, ଏଇ ନାଡି ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆମର ବିକାଶ ହୁଏ, ଆମର ମାନସିକ ବିକାଶ ହୁଏ, ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୁଏ। ଏଇ ନାଡି ମାନେ ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦବାରେ ସହାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ 72,000 ନାଡି ଭିତରୁ ଆମେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ନାଡି ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ବା ପ୍ରମୁଖ ନାଡି ଆମର ଥାଏ। ଏଇ ଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏବଂ କେଉଁ ନାଡି କଣ? ଯଦି ଆମର ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ଅଧିକା ଶ୍ୱାସ ଆସୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବା ଲେଫ୍ଟ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଯଦି ଆମର ରାଇଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ଅଧିକା ଶ୍ୱାସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବା ଆମର ପିଙ୍ଗଳା ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଆମର ଲେଫ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର, ଇଡା ସ୍ୱର, ଆମର ରାଇଟ ହଉଛନ୍ତି ପିଙ୍ଗଳା ସ୍ୱର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର। ଯଦି ଉଭୟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ସମାନ ଭାବରେ ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଏଇ ନାଡି, ଏଇ ସ୍ୱର ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସକାରାତ୍ମକ ବାୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଆମେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ବା ଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ନିର୍ଗତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷଣ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ବାୟୁ ଛାଡି ସାରିବା ପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଝିରେ ଯୋଉ କ୍ଷଣ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଲାକ୍ସକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଆମେ ଏଇ ସ୍ୱରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଇ ସ୍ୱରର ଗତିକୁ ବୁଝିପାରି ଆମର ପଢାଇରେ, ଆମର ବିଜନେସରେ, ଆମର ଜବରେ, ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ସଫଳତା ପାଇବା। ଏଇ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। ଏଇ ସ୍ୱର ବିଦ୍ୟା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। ତ ଅନ୍ୟ ଯେତକ ବିଦ୍ୟା ଆମର ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଲା ବେଳେ, ଏଇ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ବାୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ହୁଏ। ତ ଆମେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦିନ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଫଳତା ହୁଏ। ଏଇ ସ୍ୱରର ବା ଏଇ ଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ନାସିକାରେ ଆମର ଶ୍ୱାସ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି, କୋଉ ଶ୍ୱାସ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଏକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କୋଉ କାମକୁ କେମିତି କରିବେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଟିକକ ରହିଛି, ଯାହାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଉ ନାହିଁ, ଯାହାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଭାଗର
आमे वीडियो देखी आम निज क्षेत्र रे आम सोसाइटी रे जदि याकू आमे उपयोग करि पारुचंती ताहले आमे आशातीत सफल निश्चित पाइबा। तेबे आज वीडियो को सारिबा पूर्वरु मु आपनक एक रामबाण बा ब्रह्मास्त्र स्वरूप दबाकू जाउची। जदि केबे आपण आपणकर शरीर रे पेन फील करती माइग्रेशन को बुझी पारती बॉडी पेन आपणकर हुए तेबे कौन करुचंती ना आपण चेक करंतु आपणकर को नोस्ट्रिल बा को स्वर एक्टिव अछि जस्ट सेही स्वर को आपण बंद कर दियंतु अपोजिट साइड जोटा इनएक्टिव से पट साइड को आपण एक्टिव कर दियंतु देखंतु आपणकर से पेन नु संगे संगे मुक्ति हेबे। ता सहित जेतेबेले आपण सकाळ बिछणा छाडुचंती आपणकर एक्टिव स्वरर पाद को प्रथमे जमी उपरे थोई प्रथमे भूमि स्पर्श कराई आपणकर इच्छा को आपणकर श्वास सहित संपूर्ण भाव रे नाभि मंडल पर्यंत भरी आपणकर इच्छा को यूनिवर्स को हैंड ओवर कर दियंतु सफलता निश्चित आपणकर चरण छुईम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आमे पुणी देखा हवा नेक्स्ट वीडियो रे। आपणको अनेक अनेक धन्यवाद, धन्यवाद विश्व शक्ति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।